कारण खाई 23 तारीख मंगलवार चीनी आम्बासा ने लालसरी अंडर बागबारा चौमने बाजार गानावा एक सब सेंटर और सब सेंटर खाबो डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट होते एबा सामंग बतारो अब 8 दिन होते और वो जे कक आसले माने आदिनो मीडिया रतो या कोनै अब नां किसा कक साना हिनि तिनि मीडिया बेसंग मा फैका कक नि उनकों खातिनि आरो आदिनो 23 तारिख चराइरो किसा नुंजानाय माने नुंगै केफे कयजना रां तिनि आरो सामंग थाना कन्ट्रेक्टर परमेश्वर देवबर्मा 30,000 रां साबना कबर अब 30,000 रां रियाने बगै मीडिया रिहनै बरक आरो सामंग हामिया इनकाय परनिने अब जुनाल डिपार्टमेंट होते एडिशन होते सामंग तांग हिने बरक आते खाइ प्रजा बरक खाइ गान को खाइ अब तो कोनो एडिसी गवर्नमेंट या अब तो डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट से इनका आदिनो सामंग तांफ्रोबो डायरेक्ट ऑफिस नि स्टाफ दंगो इंजीनियर बो दंगो बरो तो बन हिसाब माफे बरो नाय सामंग तारिनाय अजागा तो कोनो आरो 2 नंबर बा उंनानि को गया इनका आते के भाई के बरो कगनो बानो गयं कोइ सामा अब एकदम तेसर अब मिथ्याबादी मिथ्या कक अब मात्र चुना अब बाजार खानानै चुना हामिया खानान बागैसो बरो कगनो उनको ते मीडिया ते बरो साबंग माने जोंनो माने साबनो बना फैनाय दं ब्रो माने एलाकान बरनो ता एरिया एलाका बरो तने अगले तिने तामनि साबनिंगे प्रेस मिट खाइतो काबो जों प्रेस मिट खामागा तिने तमा जामा जुदि तिने एडिसी एरिया बा तिने जुनाल रनो दूसरी मान बागै जों तिने आरो प्रेस मिट खानान बायतो ता मांखा बनो कोनो तिने अब जुनाल होते सामया बो उंगा डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट होते साम इंगा आरो ताबो तिने जे साबो माने जों नुखा जुनाल तिने एडिसी बेराम होइन होते बो साबं ओ जगाव बरोबो याक दंगो हिने सामं कारणे जों आरो प्रेस मिट मा खाइके तामनिंगे खाइनार प्रेस मिट कारण अजा कोनो हाट पुरै साबनिंगे खाइनार अगले साबो बा जों तो एलाका पासे हिसाब जों ताबो आरो प्रेस मिट मा खाइके जों नर एडिशन दुनामंग जागैता एडिशन दुनामंग जागो अब चाजालिया जों आसा नों एज अ चेयरमैन अफ नो थांनो काम मावनाय आं आबोनि परे कामरो थांनो नायखा ओदि काहाम जाना क्वालिटी कोन सामु त काहाम इनका आरो वानिने ऑफिस नि स्टाफ दंगो इंजीनियर दंगो बरो काम सामु त काहाम तांगाय दंगो एक मात्र आरो किसा सात दालायबा रिमान लगे लगे न वाति फेका वाति कतर फायो साकानि किसा हाइसिं रो काका आसोछि आबो तो बा नुङै सावै फायो आकोने आरो सामु 2 नम्बर तांखा 3 नम्बर तांखा मते अने दरन खै नुङै चाइ बरो कक साका अनि बुमुते बरो सिलका बरो अब तो एकदम चाहिए अब एकदम बंगने अब मिथ्याबादी कक बरो अब रां के सब अभियोग है माने जे पास सीमेंट माने एमो खाइसे के बा गवर्नमेंट का मो रिजे के मो की कोई बोलती मको अब जे आं मानसु न माने बां जासे खाने मन गवर्नमेंट होते कोनो अब इनको करे जे तास सीमेंट बे खलाइबे अब नोटिफिकेशन बो करे आं जासे खाने क्या इनके आरो तासमु बे खलाइमिया मते 2 नम्बर का सामंग का ते ने बरो ओ रां 30,000 रां मायने बागै तिनि प्रोफेसर कन्ट्रेक्टर देवबर्मा बनो बमु सिथाय दं आबन लगे लगे आनबो लालसु बिसिनि चेयरमैन बो बाय कन्ट्रेक्टर बाय मिलवै आरो बरो जगाजग खाय सामंग तांगै दं हिनि ओले खामान बागैसो आं तिनि ग्रामबासी हिसाबा तिनि फाय प्रेसमिट माथु माने मीडिया न हिने बरो ताताल प्रचार के मीडिया न हिने ओ कन्ट्रेक्टर नि थाने रां सानै माय आंगे कन्ट्रेक्टर थाने अच्छा हामबाय एपोलनि सिम रिगार्ड दो अच्छा हामबाय मीडिया पर्सन न ओ 23 तारिख मंगलबार दिन जे आनि बुमो जे अभियोग कासाय दं माने जे बो सामंग जाया खलायो सामंग लो क्वालिटी बाय काम खलायो अभायरक जे अभियोग कासाय दं माने अब अलरेडी मिथ्या बाहायके मिथ्यां सानाय
already oja department ni engineer tongo SDO tongo office staff tongo borok nayoi tongo borok nayoi borok ni buskango samung choli tongo engke butikhe abo mane low quality naiba engke low quality hoi to department no direct sungoi mano je odo engineer no sungoi mano borok কোনো borok no sunabo naya phayo o kamo phayo yak koi khusawoi kafi goi logo logo katal katal dalai khlai tongmani engke oja sa kawoi borok obai bisingkola khaika chwa kepe phaya no bo humki dumki khlaika অনেক কিছু খালাইগা ওই প্লাস কিছু কিছু ডিমান্ড বো খালাইগা আঙাসু সানা থাংলিয়া ওকে কাম কাহাম ন চলি দङ অব কাহাম কো ডিপার্টমেন্ট বো নাই দङ ডিপার্টমেন্ট नि बुस कांगले बुतिखाय काम हामयां नायबा एंके प्लास और टासिमेन्ट नि कक सामानि बरक टासिमेन्ट तो अलरेडी डिपार्टमेंट नि सिमि एलाउ दङ टासिमेन्ट चलिउ हनेसे आंबो टासिमेन्ट बै खलाय दङ ब्लेना और कोनो मुको डिपार्टमेंट नि होइते अभिजिक कुरुइ जे टासिमेन्ट बै नु खलाय मांगलाखिनो अब आपसुना আচ্ছা ওকো মানে বড় কেতান বাগান তি খাইবে কেনা নং ভাই বড় borok kisu misu borok o jaga demand khlaika no kai demand khlaimani bisingo je demand khlaine borok kai phailia alada borok phai chwake phai phai obai bising khola khaika ni ni obai tasimen cholikla ni ni low quality kam khai tongo obai khai tongo hnai alada borok phai obai kamo bo phai disturb khlaika kam ro bodo khlairikha ole department no borok proshno khlaika obai bai ni department no prai torsa ro khlaika obai rakta মানে তাকে নিং তাম নাই কে বদি তজার খাইকা বড় ভাই borok phai ko borong borong khata phai humki dumki rekha tumi keta obhai keta rokhnai obhai mane humki dumki rekha obhai nota তাকে নিং যদি মানে নিং তাকতাম নাই তো মানে কোনো পদক্ষেপ না নাই জানা তাম বমতে ভাই ang to tam podakhep nanani sta podakhep to nanani ya tabu department bobro parabasi bun naithung yo parabasi bun nugui tongo kam kaham dekhlai hamya dekhlai engke borong nobo bibisona khlaitung obonot no chungtini oro bakmara hatigana ono kaise press ono honi masaka kan tangimba thanai 23 tariko chini o bakmara bagana o PSC je tangai tongmana RD department hoite amo health department hoite no RD ro no daittori jakhana karo open tender kha tender bising te chini takuk borom ganang promesor deborma bomangkha kedoro to less hen se less ri ko contest thangmani ge o samung bo tabung jara je chung elaka besi 7 nai mane samung thik no choloi dongo wall brick wall to complete no tabuk sat dalai thakai tani ko kisa objection kara যদি objection খাইনা খাকে ফুংজিম ব্রক খাইনাও samung tena segan ka cement de tamu cement de amudo samung tena segan খাইনাও already 80% complete ni thangka approve phai complete খাইga to amudo khugui nai mangla complete খাইga thing dong aro tangai chini জুনাল সাবজুনাল কক কাখাবা আর তো চিনি জুনাল বা সাবজুনাল আর কোনো ইনভলভমেন্ট করই বা চিনি এডিসি প্রশাসন আর ইনভলভমেন্ট করই আর স্টেট গভর্নমেন্ট হইতো না আরডি ডিপার্টমেন্ট খাইজাই দং সামুং খাইফ্রক এসডিও দং আর না আরডি নি তাই স্টাফ রক দং বড় নাইকানি খাইনা সামুং খাই দং মানে ইনকা আর চুং তো তাই সানা করই চুং তো এক্সপার্ট ইয়া আমো ইঞ্জিনিয়ারিং সামুং আমো ইঞ্জিনিয়ারিং সাইমান নাই ke borok se nai samung thik okay ni sai dong ke chungaro chung bhai sanani bo samung okay ya nai abon bagen tabuk chung tini media na man honman karon ke joto se department hoite okay ni rija oro je jog nongoi elaka ni tabuk sana thangke durnan nongoi thanga kobang ma jagao chini samung soli dom amhai ardin hoite ba amhai de chini tiprasa konekdan saka ke bahai amhai nije ba nije ke bahai kok banglai dong bui khalai make mokol nungya bahai khalai dang klangkha school bai dong tam bai dong bridge bai dong amar kono saya chungbai chunghe tai kasana je jora serilia abun bageno je complaint nai porona bang koyo apne songo complaint khaimani ba allegation khaimani amo মানে রসাইল নানান বাগে আং অনুরোধ খাই porona bo bul branti man fan mano amo 100% je ঠিক না আমুকো গিয়া আবন বগৈ যে এলিগেশন খাইনাই বরং না অনুরোধ খাইও আপনি সং কো যে কমপ্লেন খাইমানি অবন উইথড্র খাইনা নান বগৈ আং বরং আং এলাকা বাসিঙै আং বরং কই হর তাই অর যে চুনু খামো বেলাইন খামো অর যে চিনি বুবাগ্রানি ফটো কো রিউই মিডিয়া র বুকিসে কাখা আমো কোনো মিডিয়া রনো চুং ব্লেম খাইমায়া কিন্তু আর বুবাগ্রা তো সামিয়া মানিক সাহেব সামিয়া মোদি বো সাইমাংলাক আর তো যে को খাইনাই ব্রক সে
आयु खालायनाय बा कन्सिडार खालायनाय बरं से फटो काना नांमानि और कालिया क्या बन बागै नां अनुरोध खायो अमरक अमहाय नांनोया ऑब्जेक्शन रियाय दंखानो चालायनाय नै तदन हामबाय